आज ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଅବସରରେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ। ଭୋର ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହାତରେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ସମେତ ନଈ ନାଳରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ଆ କା ମା ବୋଇ ଗୀତ ଗାନ କରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାନ୍ତି। କିଏ ସୋଲୋ ଡଙ୍ଗା ତ କିଏ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ଭସାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ କଲୋନୀରେ 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। अंजुलता महांती पूर्वतन अध्यक्षा पौरपालिका बासुदेवपुर। आगरू पूर्वपुरुष माने आगरू नौ वाणिज्य करने जाउथिले जाभा सुमित्रा सेठारे से माने वाणिज्य करी एई दिन रे बहुत भरपूर मात्रा रे अर्थ नहीं घर को फेरुथिले। तेणु एठार आसिक माने खुशी मनाउथिले। सेथिपई आमे से पूर्वपुरुष कथा मन पकई से दिन आमर बोईत बंधन पालन करा माने समस्ते भोर 4टारू आसी एठारे बहुत खुशी मनरे डंगा डंगा बोईत बंधन करी जाउचंती। छुआ मानकर मंगल कामना करी समस्ते जाउचंती मंदिर को जाकी आरती दर्शन करी शिव ठाकुर दर्शन करी सुख शांति रे समस्ते रुहंतु घर को फेरुचंती। मो ना गजेंद्र प्रसाद बेहरा। मु दीर्घ 4-5 वर्ष धरी कलोनी बासिंदा। ए कलोनी दीर्घ 15 वर्ष धरी पालन हो आसुची। आ का मा भई पानगुआ खोई मासिक धर्म तोर दिनक धर्म मोर। ए अवसर रे आम बासिंदा कलोनीवासी खूब धूमधाम रे पालन कर आतसबाजी गोटे आतसबाजी एवं विराट गोटे आमर जो नौका पूर्वपुरुष धरी जो पालन हो आसला जो वाणिज्य जो गंताघर ओडिशा से अवसर रे ताकू मन रखापी आम कलोनीवासी यहाँ को आहरी तत्परतार सहित पालन करछंती एवं समस्त धन्यवाद देवी। ए अवसर रे ବାସୁଦେବପୁର ମଧୁସ୍ମିତା ପଲ୍ଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।